दिल्ली हास्ते फाइसो कयजाक चिनी आर्जेंटली केंद्रीय मंत्री तथा रामदास आठावाली नेशनल प्रेसिडेंट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नि तरफ से जे कायसा मीटिंग तंगमानि बागै जों आर्जेंटली फाइजाक ओमफ्राय तिनि 20 तारिख खना 21 तारिख खना नि हरनि 12 तानि थिके जेंजांनाय चिनि हैप्पी न्यू ईयर जे त्रिंग बिसिगताल जे वेलकम खाइनि बागै बिरबा हास्तेनि लुगुरनो कयो जतननो खाबाय खुबाय खा होम ददम खाइनाय चिनि त्रिंग फेस्टिवल न कब गाहामकै मोसांग्रानि बागै आसुना हामबाय चिनि लगि दङ दाबो स्टेट प्रेसिडेंट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नि बगिसा কক सानाय আপনারা সবাই জানেন যে আগামীকাল 21 ডিসেম্বর ত্রিং উৎসব আমাদের রাজ্যে পালিত হয়। রাজ্যের জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে জাতি উপজাতি সবাইকে এই যে ত্রিং উৎসব সেই উৎসবের আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি পার্টির পক্ষ থেকে, আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং আমার পরিবারের তরফ থেকে। প্রত্যেকটা উৎসব সকলের মধ্যে যেন আনন্দ নিয়ে আসে, খুশি নিয়ে আসে, সকলের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে একটা মিলনস্থলে প্রত্যেকটা উৎসব যেন পরিণত হয়, আমি সেটাই কামনা করব এবং সকলকে আমার তরফ থেকে ত্রিংয়ের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশা করি সকলের এই দিনটি ভালো কাটবে। আজিও চিনি হামতর ফাফা বন যুজর উপাহন আজিও সবার দাঙাই নাই বুনিহানো জয়খাই যখন খাইব্রু চিনি হাসেনি চিনি রাজা রক তাই রাজকুমার রক রানী রক আজিও বন ইয়াঙ্গ 150 জন 300 জন খাই নাই ইয়া চাকরি নাই বরং সভা পাই মানে হই নাই সভা পাই ভাইবানি বাগৈ নাই বরং জাতি মুসুঙै লামসঙা বাগৈ নাই আফর 300 জন বরৈ 150 জন জেলা রক 150 জন ইয়া চাকরি নাই বরং ইয়া সঙা বাগৈ নাই তাবো সালনো পালিনানি বাগৈ নাই দিপ্রা হাওয়া তিরিং নাই পালিলাयो আবন বাগৈনো তিরিং সালো হলদি বড় आं चिनि हानि बरक न चिनि बरक दफारक न चिनि बरक दफानि हाबुग्रा न ताई चिनि जत गुबुन दल पार्टी रक संगे रक न रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हयते टीयूआरबीसी हयते जों दिब्रा हानि बरक न खाकसांमा हामबाय आफारो बेलायखाना हामबाय चिनि नासिंमुं चिनि नाहारमुं चिनि बरक दफारक जाति जों फै जों सिथों हामबाय बेलायखाना खारदि खलमका रांचांनि तिप्रासा रग्न ताई जत दफा रग्न त्रिंग बिसिगतालनि जत न पाइफिलिया हामबाय ते हामजांबाय याफारो खाकजांबाय हामबाय याफारो हैप्पी त्रिंग हैप्पी क्रिसमास हैप्पी न्यू ईयर 2023